মুন্ডা কাম করছি না তম গাড়ি নেব এপে নেব তোমাকে চিনি মোর নাম হচ্ছে প্রেম সাহেব রাজকুমার বরাবর ভুবনেশ্বর মোর কাজ করে খাই গেল আর 2 মিনিটের দুনিয়াকে মুখারি পায়ে ছাড়ো আমি কোন করিব না করিব সেটা ভালো ভাবে জানিছি ମୁଁ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ପଚାରୁଛି ସେ ଲୋକଟାକୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନବ କି ନାହିଁ ମୁଁ ତ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ପଚାରୁଛି ଚାବି ମୋତେ ଦବୁ ନା ଚାବି ନବ ହଁ ଚାବି ନେବି ଦିଅ अबे दर्द था तो बहुत अभी पता गोपालपुर बड़े जागा हिंदू में बड़े बहुत लफंग दो भाई सुनो सुनो का गोपालपुर धान से चिनी तो आ चिनी नहीं है तो चिनी भी यही चिनी डाक अब डाक तो झांसी का जुली राखी बाबू पड़वानी झांसी आका आका से पहुंच गया जुली पड़ा ना तो कहां से भुवनेश्वरिया बाबू झांसी तो इसे मना को सुन तो परमिशन वाले गोपालपुर गड़े पवन बहे तो परमिशन वाले ये गोपालपुर गड़े बस हम नगर तो इसे मतलब मुझे सच्ची है तो वो बिचारे किसी को मोहारो जी प्लेस आई मीन राजकुमार मारो मारो भुवनेश्वर और बाबू को खाएगा और 2 मिनट में दुनिया को मुखरी मारे छाड़ो ए दुनिया परे सरकार करबो एक्सीडेंट करछु लोकटा सरकार करछु सेठू ता उद्धार कर जेते शीघ्र करछु तो गाड़ी तक ने हॉस्पिटल चल अरे कौन बोल से लोग को मुंह गाड़ी हॉस्पिटल ले तो मुंडा काम करू ना ए बुझा तो मुड़ी की बुझा ए भलर बोली को चाबी जोड़ी फोड़ चले केस जल्दी नआने तार गोटाय गोड़ घुसुरुची आरो गोड़ को काटी ना हाथ रे धरै दे तोरे के साहस गुना होछ मो भाई ता देव हाथ तो मुतो तो बंचिया मरिबा समान हे जीवो तू ए जिंदा फेंकु फेंकु सब पेपर आई गाड़ी चले एक्सीडेंट करबो और मारिया के देबो देख बहुत देरी हे गाड़ी मो तो शेष पर आई पचाची तू ताको हॉस्पिटल ले जीवो ना नहीं अरे तो लुकुड़ा एक्सीडेंट हेला हमें जब एम्बुलेंस ले हॉस्पिटल को दे गुड वेरी चालीस पड़े भुवनेश्वर आसु रंग का कहूछु मो आज तो पनिशमेंट करे तू मते पनिशमेंट तू भूल गयो तो रात आज प्रेस है में ये मिनट दुनिया को छरखार करबा को मु तो अवस्था कोन करू छी देख अबे फ्लाइट कोन जाओ चूना कर ले एसो एटा मुरे चूना कर बडी आ बेकोरे जोता मोळे पके हम एरिया सारा बोलेगा आओ चलो करे अंग देखो क्यों भगवान चलो बस हो तो अंग छाड़ ब्रिज मोरे छोटा भाई बड़ी कर दरबार साहस करे तो निजर जे रक्तरे तो समस्त को ना થઈ ગઈ अपेक्षा करो खाली गाड़ी और रिकॉर्ड होल्ड को नहीं किया बेटा कहां पे
ବଡ଼ ପୁଅର ଅବସ୍ଥା ଏମିତି କଣ କରିଛି? କିଏ ସେ ଝାନ୍ସି ଯିଏକି ମୋ ପୁଅ ମୁହଁରେ ଚୁନକାଳି ପଡ଼ି ତା ବେକରେ ଜୋତା ମାଳ ପିନ୍ଧେଇବାର ଦୁର୍ବାର ସାହସ କଲା? ଚିହ୍ନିନି ମତେ, ଜାଣିନି ସେ ମୋ ବିଷୟରେ। ତା ଅବସ୍ଥା ମୁଁ ଏମିତି କରିବି, ନା ରହିବ ତା ପାଦ ତଳେ ପୃଥିବୀ, ନା ରହିବ ତା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଆକାଶ। ବର୍ବାଦ କରିଦେବି ତାକୁ, ବର୍ବାଦ। ମୁଁ ନିଜେ ବର୍ବାଦ ହେଇଯାଇଛି ମାମା। ମତେ ବର୍ବାଦ କରିଦେବ ସେ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରକାଶ। କିଏ ସେ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରକାଶ? ବିଷୟରେ ବେଶୀ କିଛି ଜାଣିନି ମାମା। ସେ ମୋ କଲେଜ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଥିଲା। କଲେଜ ଲାଇଫରୁ ସେ ମତେ ଲଭ୍ କରୁଥିଲା। ଯୋଉ ଲଭ୍ରେ ମୋର ସମ୍ମତି ନଥିଲା। ଥିଲା କେବଳ ତା As I present you, you are Swapna's fathers. Yeah. Namaste. I am Zen Prakash, supporter DJ Soyo. Yeah. Music my hobby, that's my hobby. Yeah. ଏ ତୁ ବଚାଉଛୁ ଆମ ଘରକୁ କାହିଁକି ଆସ? Yeah. What a question! କାହିଁକି ଆସିଛି? ନିଜ ବାଜିବ ଟଙ୍କା ନାଚିବ ମାନେ ତୋ ମମ୍ମିର ସାମ୍ନାରେ ମେରା ଡେଟ୍ ଫାଇନାଲ କରିବ। Yeah. ଚୁପ୍ କର। ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଠାଇ ଆକାଶର ଚନ୍ଦ୍ର ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନି ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରକାଶ। Yeah. ତମର ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ପୁରା ସ୍ୱପ୍ନରେ ରହିଯିବ। କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ସାଧୁ ହୋଇପାରିବନି। କାହିଁକି ସତ ହେଇପାରିବ ଡାଲି? ବହୁତ ଆମକୁ ନିଜର କରିସାରିଛି। ତମେ ମୋ ହୃଦୟରେ ଅଛ, ମନରେ ଅଛ, ତମେ ମୋ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରକ୍ତ ବିନ୍ଦୁରେ ଅଛ। ତମ ବିନା ନିଜ ସ୍ୱୟଂ ବଞ୍ଚି ପାରିବନି କି ମରି ପାରିବନି। Yeah. ଓହୋ, ତମେ ନିଜ ପାଗଳ ମତେ ବି ପାଗଳ କରିଦବ। ମୁଁ ତମକୁ ବାରମ୍ବାର କହିଛି ତମେ ମତେ ଭୁଲି ଯାଅ। ତମେ ମତେ ଭୁଲି ଯାଅ ନା କାହିଁକି? କଣ କହିଲ ଡାଲି? ଭୁଲିଯିବି? ଭଲ ଭାବରେ ରଫ୍ ଖାତାର ପେନ୍ସିଲ ଗାର ନୁହେଁ ଯେ ତାକୁ ମାନେ ରବର ଲାଗି ଲିଭେଇବ। ଏ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରକାଶ ଦୁନିଆରେ କାହାକୁ ଜାଣେ ନା, କାହାକୁ ଚିହ୍ନେ ନା, କେବଳ ଜଣକୁ ଜାଣେ। ସ୍ୱପ୍ନ। ବସ୍। ଆଉ କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ ମାମା।